Hello, good morning! For today's vlog, sayo kaayo ni sa buntag, no? Mga 5:30 a.m. So, nami store visit or branch visit karon dito sa Valencia, Bukidnon. So, ang among sabot is 5:30 a.m. Maghulat na ko sa sentro sa Alai. Kay hapiton ra ko sa akong mga kauban nagikan og Cagayan de Oro. Wala pa ko kabalo kung kinsa gid ang magkuyog ani nga branch visit. Pero sure ko mga supervisor gyud ang magkuyog ani. Si Ma'am Risa day og si Ma'am Garcel ang kuyog. Mao ni ang Jollibee Manolo Fortich Bukidnon. So dako kayo ang Jollibee diri sa Manolo. So labay sa mi. Going na mi sa Valencia City. Daghan kaayo nice nga view ang among nalabyan diri parehaani. So, mao ni siya ang Mangima Road. So, liko-unon kaayo ang mga dalan dere. Liko. Kung naka sa ibabaw, tsada kaayo siya tan-awon sa likod. Kani nga lugar sa Sumilaw, Bukidnon. Tsada gihapon kayo diri ang ilahang mga mountains, mga bukid. So, nice kaayo ang sunrise. Tsada kay ang ilahang view. Wow, mountains. Nice kaayo gyud. Malingaw gyud ka kung magbiyahe ka kung padulong ka og Bukidnon. Kani nga dalan sa impasug-ong nani nga bag-o nga dalan. So tsada gihapon kaayo diri no kay ang dalan natungaan sa mountains. Luag gyapon ka ilang dalan katong sa impasug-o nga bag-o nga dalan pero dili gid siya totally nga simentado. Pero safe gid siya agian. Kani nga place, hapit na mi sa Malaybalay City. Tsada kaayo ang view gyud. So, mao na ni ilahang Municipality of Malaybalay. Welcome, Valencia City! So, naa na mi diri no sa Valencia, no? Nagkaon mi sa Jollibee Valencia. Nice kaayo. Pila na ka years karon pag ko nakabalik diri. Grabe na gyud kayo katsada ang Valencia City. Sa una, mingaw pag kaayo sa branch sa Valencia. So, tsada kaayo ang ilang mga display din ani. Puno kaayo ang branch. Ang mga staff, buutan kaayo. Ginatur mi. Salamat sa pag-welcome. Ang branch na mo sa Valencia is 2-story siya. Isa naa sa ground floor, naapod sa second floor, og naapod siya sa atbang. So, daghan kaayo mapilian ang mga customer diri Moong ilado kaayo ni siya nga tindahan. Kay ang mga baligya diri barato kaayo, affordable kaayo sa tanan mga consumer sa Valencia. Humana mi sa among mga katuyuan. So it's time to relax. So naa na mi sa among staff house, chika-chika. Dayon na mauli na. Thank you kaayo. Bye!